Today is a good day. Hari ini adalah hari yang baik. God is with us. Tuhan menyertai kita. And when God is with us, Dan ketika Tuhan menyertai kita, everything is going to be okay. semuanya akan baik-baik saja. No problem can defeat our God. Tidak ada masalah yang bisa mengalahkan Tuhan kita. No Satan can outdo our God. Tidak ada setan yang bisa mengalahkan Tuhan kita. When we are with God, Ketika kita bersama dengan Tuhan, when God is with us, ketika Tuhan menyertai kita, the impossible become possible. hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. The victory is near. Kemenangan itu begitu dekat. And when God is with us, Dan ketika Tuhan menyertai kita, God will make sure Tuhan akan memastikan that we will have the blessings of God. bahwa kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. The good news is, Kabar baiknya adalah God is with us today. Tuhan menyertai kita hari ini. And I pray, Dan saya berdoa, may you go home after this with all the blessings from God. kiranya saudara pulang dari tempat ini dengan semua berkat-berkat May you Tuhan. go home with the victory from God, Kiranya saudara menerima kemenangan dari with Tuhan. the answer of prayer, Menerima jawaban doa saudara. and with the miracle of multiplication. Dan dengan menerima mujizat In the pergandaan. mighty name of Di Jesus, dalam nama Tuhan Yesus. catch it in your spirit. Tangkaplah ini dalam roh saudara. Receive it with your faith. Terimalah ini dengan iman In saudara. the mighty name of Dalam Jesus. nama Tuhan Yesus. Let us open our Bible Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita from the Gospel of Mark, dari kitab Markus. verse 31 to 44. Markus 6 ayat 31 sampai 44. Gospel of Mark chapter 6 verse 31 to 44. Markus 6 ayat 31 sampai 44. And let us read it. Let both of us will read it for you. Kami berdua akan membacakan bagi saudara. Mark chapter 6 verse 31 to 44. Markus 6 ayat 31 sampai 44. This is the word of God. Ini adalah firman Tuhan. Then because so many people were coming and going that they did not even have chance to eat, he said to them, "Come with me by yourself to a quiet place and get some rest." Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. So they went away by themselves in a boat to a solitary place. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. But many who saw them leaving recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. By this time it was late in the day, so his disciples come to him. This is a remote place, they said, and it is already very late. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. But he answered, "You give them something to eat." They said to him, "That will take more than a half a year wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat?" Ayat 36 belum. Oh, excuse me. Send the people away so that they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. Ayat 36, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? How many loaves do you have? He asked. Go and see. When they found out, they said 5 and 2 fish. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu?
cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Then Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the green grass. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. So they sat down in groups of hundreds and fifties. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Taking the 5 loaves and the 2 fish, looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves, and he gave them to his disciples to distribute to the people. He also divided the 2 fish among them all. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. About this time, this is our favorite verse. Dan inilah ayat kesukaan kita, saudara. They all ate and were satisfied. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. I hope you will be patient a little bit more. You can eat, having lunch and be satisfied. Saya berharap saudara bisa sabar menunggu sedikit lagi supaya nanti saudara bisa makan siang dan juga makan sampai kenyang. Amen for that. Amin buat itu. And the disciples pick up 12 basketful of broken pieces of bread and fish. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. The number of the men who had eaten was 5,000. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. So over here we see the word of God. Jadi di sini kita melihat firman Tuhan. And it is a great multiplication. Dan ini adalah mujizat pergandaan yang besar. 5,000 men. 5.000 orang laki-laki, saudara. And in the parallel passage, Matthew chapter 14 verse 21 says, dan dalam ayat paralelnya Matius 14 ayat 21 dikatakan, it is not included women and children. Bahwa yang dihitung belum termasuk laki-laki, maksud saya belum termasuk perempuan dan anak-anak. And as you see today, dan seperti yang saudara lihat hari ini in juga, this place and all over the world, ini terjadi juga di seluruh dunia, women always more than men. Bahwa perempuan lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki. So we calculate it is about 12,000 people all together, man, woman and children. Jadi kalau kita kira saja saudara, sekitar ada 12.000 orang di sana. Laki-laki, perempuan dan anak-anak. So many people to be fed. Ada begitu banyak orang yang perlu dikasih makan. But yet Jesus only have 5 loaves of bread and 2 fishes. Padahal pada saat itu Yesus hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Now it is happened to ourselves also. Dan kejadian seperti ini juga jadi pada kita. We have so many need to fulfill. Kita punya banyak sekali kebutuhan yang perlu dipenuhi. But so little resources we have. Tetapi sumber daya kita sangat terbatas. We have so many things to get. Kita punya banyak sekali untuk dicapai. But so little ability we have. Tetapi sedikit sekali kemampuan kita untuk How mendapatkannya. in the world that we can fulfill our need? Bagaimana mungkin di dunia ini kita bisa memenuhkan kebutuhan kita? Well, thank God we have Jesus on our side. Ya puji Tuhan saudara, kita punya Yesus di pihak kita. Because in the hand of Jesus we can have multiplication. Karena di tangan Yesus kita bisa memiliki pergandaan. Amin. If you have Jesus, Kalau saudara memiliki Yesus, it is not about your resources. itu bukan masalah sumber daya saudara lagi. Because you will have heavenly resources with you. Karena saudara akan memiliki sumber daya yang lain bersama God dengan will saudara. open ways for you. Tuhan yang akan membukakan jalan bagi His saudara. way is not magic. Jalannya itu bukan, Not magic. bukan ajaib, Sihir. bukan sihir, His way is miracle. tetapi jalan Tuhan itu adalah
mujizat. Our God is miracle maker. Tuhan kita adalah pembuat mujizat. Nobody in this world can outdone him in miracle things. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa mengalahkan Tuhan kita dalam membuat mujizat. We remember when Moses faced the witch doctor of Egypt. Kita ingat bahwa ketika Musa berhadapan dengan para dukun-dukun Mesir, They tried to copycat whatever Moses did with the power of God. mereka mencoba meniru apa saja yang dibuat oleh Musa dengan Tuhan. But the Bible said that even the witch doctor of Egypt give up and said, we cannot fight this mighty God. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa para dukun Mesir mengakui bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Tuhan yang satu ini. Even until now, we know that Egypt have some kind of this magical education or whatever, in Alexandria. Bahkan sampai hari ini pun kita mengetahui bahwa Mesir memiliki pengetahuan tentang sihir yang luar biasa yang dituliskan di Alexandria. But it is all cannot compete with our God. Tetapi semua pengetahuan itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan Our kita. God is a miracle maker. Tuhan kita adalah pembuat mujizat, saudara. He is a God that open ways for you. Dia adalah Tuhan yang membukakan jalan bagi The saudara. beautiful things is He won't let you starving. Hal yang indah tentang Tuhan kita, Dia tidak membiarkan saudara kelaparan. The Bible itself say, God Himself said that blessed are those who are hungry for the truth. Alkitab sendiri mengatakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. He will be satisfied. Karena dia akan So dipuaskan. I pray that you will be hungry for God. Jadi saya berdoa saudara akan lapar akan Tuhan. Hungry for the truth of the word of God. Lapar akan kebenaran firman And Tuhan. I pray that you will be satisfied. You will be satisfied. All of us will be Dan satisfied. saya berdoa saudara akan dipuaskan, dan kita semua akan Catch it dipuaskan. with faith in the mighty name of Jesus. Milikilah iman dalam nama Yesus. Amen. Amin. Now we Sekarang see kita lihat the miracle is happening. mujizat terjadi. But of course we have part to do. Tetapi tentu saja Bapak Ibu Saudara, kita punya bagian yang perlu dikerjakan. God cannot do anything without this little boy. Saudaraku, Tuhan tidak bisa lakukan apapun tanpa anak laki-laki tadi. God is waiting for a little boy to give his lunch to God. Bahwa Tuhan perlu menantikan anak laki-laki kecil tadi memberikan makan siangnya kepada Tuhan. Will you be that little boy to God? Apakah saudara mau berlakukan seperti yang dilakukan anak kecil tadi kepada Tuhan? You might have not much. Saudara mungkin gak punya banyak. You might have very little. Saudara mungkin punya hanya sedikit sekali. But God can multiplicate it. Tetapi Tuhan kita bisa menggandakan yang sedikit tadi. Little strength can multiplicate by God. Bahwa kekuatan yang kecil bisa digandakan oleh Little Tuhan. blessings can be multiplicated by God. Berkat saudara yang masih kecil bisa digandakan oleh Tuhan. Whatever you put in God's hand, Apa saja yang saudara letakkan di tangan He Tuhan, will ask blessing for it. Dia akan mengucapkan berkat atas itu. And whenever God bless it, Dan kapan saja Tuhan memberkati itu, whatever it is, apapun itu, whoever He is, siapapun dia, it will be blessed. itu akan diberkati. When you give your life to God, Ketika saudara memberikan hidup saudara kepada your Tuhan, life will be blessed. hidup saudara akan diberkati. When you give your family to God, Ketika saudara memberikan keluarga saudara pada your Tuhan, family will be blessed. maka keluarga saudara akan When you diberkati. give your business and your financial to God, Ketika saudara memberikan bisnis, keuangan saudara kepada Tuhan, your business and financial will be blessed. maka bisnis dan keuangan saudara akan diberkati. Amen. Amin. Well, do you think God will ask you to give your business to the church? Apakah saudara saat ini sedang berpikir, apakah Tuhan ingin saya memberikan bisnis saya kepada gereja? No. Bukan, saudara. But put God as your partner in your business. Tetapi saudara perlu meletakkan Tuhan sebagai partner saudara dalam bisnis. And whatever you do, Dan apa
apa saja yang saudara lakukan, ask God. tanya dulu pada When Tuhan. you ask God in your business, Ketika saudara bertanya kepada Tuhan dalam bisnis saudara, you just put God become the chairman of your business. maka saudara sedang meletakkan Tuhan sebagai pimpinan utama dalam bisnis saudara. He will act on your behalf. Dia akan bertindak dalam dalam Untuk kepentingan. untuk kepentingan saudara. He will guide your path. Dia akan menuntun langkah-langkah saudara. Amen. Amin. And he won't let your business become bankrupt. Dan dia tidak akan membiarkan bisnis saudara menjadi bangkrut. How you let God, how you get God to become how you give your business to God? Bagaimana cara saudara memberikan bisnis saudara kepada Tuhan? By giving your tithe. Dengan memberikan persepuluhan saudara. It means that you acknowledge God in your financial. Dengan saudara melakukan demikian, itu artinya saudara mengakui Tuhan terlibat dalam keuangan saudara. Giving back what is the share of God, what is God's belonging. Mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, milik Tuhan. And God will bless you. Dan Tuhan akan memberkati There shall saudara. be multiplication. Akan ada pergandaan It di is sana. not me who said it. Bukan saya yang mengatakan perkataan itu saudara. Oh, maybe you see many outside teaching. Mungkin saudara banyak melihat pengajaran di luar. I just repeat what God says in Malachi chapter 3 verse 10. Saya hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10. God says over there, Tuhan berkata di sana, if you put me as your partner, kalau engkau menjadikan aku partnermu, which God says when you give your tithe, dikatakan oleh firman Tuhan, kalau engkau mengembalikan I persepuluhanmu, will open the windows and the door of heavens. maka aku akan bukakan tingkap-tingkap di And langit I will pour out the rain of blessings to dan you. akan mencurahkan hujan berkat Tuhan padamu. And it shall be done Dan itulah yang akan when you terjadi do your part. ketika saudara melakukan bagian saudara. This little boy do his part. Anak kecil tadi saudara, dia lakukan bagiannya. Will us do our part? Apakah kita akan melakukan bagian kita? When this little child do his part, Ketika anak kecil tadi saudara, dia melakukan bagiannya. what he gave is not much. Apa yang diberikannya itu enggak banyak loh 5 saudara. loaves of bread and 2 fishes. 5 roti dan 2 ikannya. How much is the lunch of a little boy? Berapa banyaklah saudara bayangkan makan siang anak kecil. And that is all. Dan memang hanya itu semua yang dia punya. But he go back home with 12 basket full of bread. Alkitab mencatat ketika pulang anak itu membawa 12 bakul roti. There are somebody here go home with the promise of blessings from God. Ada orang-orang di tempat ini yang akan pulang dengan membawa berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Because you willing to give your 5 loaves of bread and 2 fishes. Karena saudara memberikan 5 roti dan 2 ikan saudara kepada Is it Tuhan. about your heart who is willing or not? Ini adalah soal hati saudara, mau melakukannya atau tidak. Because God saw your heart. Karena Tuhan memandang hati. Yes, God sees everything. Ya saudara, Tuhan lihat semuanya. But He is interested in your heart. Tetapi Tuhan kita tertarik pada hatimu. Is your heart is running towards God? Apakah hati saudara itu mengejar Tuhan? Or your heart is running towards financial? Atau hati saudara mengejar uang? Is your heart running toward the word of God? Apakah hati saudara ini mengejar firman Tuhan? Or your heart running toward the blessings of God? Atau hati saudara ini mengejar pada berkat-berkat I Tuhan? pray that you love God more than anything. Saya berdoa saudara mengasihi Tuhan lebih dari So segala-galanya. that God will found your heart and He will be pleased to it. Sehingga ketika Tuhan melihat hati saudara, Dia bersuka cita melihatnya. May God give you the miracle of multiplication. Kiranya Tuhan memberikan mujizat pergandaan pada saudara semuanya. So the first one is we must chase God. Jadi poin nomor 1 saudara, kita perlu mengejar Tuhan. Run after God. Kejar Tuhan.
hold God's hand, pegang tangan Tuhan. which means you are happy to go to the church. Yang artinya saudara senang pergi ke gereja. You won't miss one Sunday meeting. Saudara tidak mau kehilangan satu kali pun pertemuan ibadah minggu. You are happy to listen to the word of God. Saudara senang mendengarkan firman Tuhan. You are happy to learn about the word of God. Saudara senang belajar firman Tuhan. You are eager to praise and worship God. Saudara senang memuji dan menyembah Tuhan. Like to pray. Saudara suka berdoa. Likes to read your Bible. Saudara suka membaca firman Tuhan. If you do that, Dan kalau saudara melakukannya, Kortazo will come to your life. maka kortazo akan datang dalam hidup saudara. Satisfaction in all area of your life. Ada kepuasan saudara dalam segala bagian hidup. Because our God is spirit. Karena Tuhan kita itu adalah roh. And when he works in the spiritual realm, Dan ketika dia bekerja di alam roh, something will happen in this real realm. maka sesuatu akan jadi dalam alam nyata. If he move his hand in the spiritual realm, Kalau Tuhan kita menggerakkan tangannya di alam roh, miracle will happen in this real realm. mujizat akan jadi di alam nyata. That's why God says, Itu sebabnya Tuhan berkata saudara, seek ye the kingdom of God first. carilah dahulu kerajaan Allah. Seek ye the spiritual things first. Carilah dahulu perkara-perkara rohani. And Kortazo will be revealed to you. Maka kortazo, kekenyangan itu akan diberikan pada saudara. Everything shall be added unto you. Semuanya itu, kata firman, akan ditambahkan kepadamu. The main thing you will have. Hal utama yang saudara akan miliki. The main thing, the spiritual things, you will have it also. Hal yang pertama, paling rohani juga akan saudara miliki. And after that, the soulful things and the bodily things, God also give it to you with the financial things. Dan selanjutnya perkara jiwani, badani, keuangan juga akan ditambahkan Tuhan kepada saudara. Now I pray for one thing for you. Nah sekarang hari ini saya akan berdoa satu hal untuk saudara. Because I know many of you will be blessed. Karena saya percaya banyak di antara saudara akan diberkati. I've seen it with my eyes. Saya sudah melihat dengan mata saya. You know, our preacher here, Saudara tahu pendeta kita di sini, they don't want to be paid. mereka tidak mau dibayar They saudara. are professionals. Mereka adalah profesional, They don't want to be paid. mereka tidak mau dibayar. So I pray to God since they come, Jadi saya berdoa kepada Tuhan sejak mereka datang, so that God bless them. supaya Tuhan memberkati mereka. And in these 4 years, Dan dalam 4 tahun ini saudara, one by one, God bless them. satu demi satu Tuhan berkati mereka. Last week, I just opened a new business, some kind of like business center for one of the preacher. Minggu yang lalu saya baru saja mendoakan satu tempat bisnis yang baru bagi salah seorang pendeta In kita. that place, Di tempat itu, this is our preacher. ini adalah pengkhotbah kita saudara. In that place, Di tempatnya he got multiple business going on. dia punya banyak sekali bisnis yang kerja di sana. And that place is a big, huge place. Dan tempatnya itu adalah tempat yang sangat-sangat besar. Even while I'm preaching, Bahkan ketika Bapak Gembala sedang berkhotbah, people keep coming to do business with them. orang-orang terus datang untuk melakukan bisnis dengan dia. I asked his son, Saya tanya kepada anaknya, is it like that every day? apakah seperti itu setiap hari? And then he said, Dan dia berkata, yes, Pastor. iya Pak Gembala. Even the target is all the monthly target already fulfilled. Even not even in half month. Bahkan kata anaknya saudara, target kami untuk 1 bulan sudah tercapai padahal ini belum selesai setengah bulan. And the other pastor, Dan yang lainnya, pendeta kita lainnya saudara, God give new car. Tuhan berikan mobil yang baru. 2 of them God gave
new houses. Dua dari antara mereka Tuhan berikan rumah yang baru. And then another two, God gave them new business. Dan dua orang lainnya lagi Tuhan berikan bisnis yang baru. So I smile when I preach. Jadi saya tersenyum ketika saya berkhotbah. Because God told me, Karena Tuhan berkata kepada saya, tell your preacher, beritahu pada pengkhotbah-pengkhotbahmu, take turn, ganti-gantian. tunggu giliran. Tunggu giliran. Take turn, Tunggu giliran. wait for your turn. Nantikan giliranmu. Your turn will come. Bagianmu, giliranmu akan segera datang. Now the Bible said, Nah sekarang Alkitab mengatakan blessings come from above. bahwa berkat itu datang dari atas. I testify, Saya bersaksi saudara, I am blessed. saya diberkati. I'm not saying I'm rich, Saya tidak berkata saya kaya raya, but beyond rich there is blessed. tetapi di atas kaya raya itu ada diberkati. Because the Bible said, Karena Alkitab berkata, when God bless you, ketika Tuhan memberkati engkau, no bad breaks come with it. tidak ada susah payah mengikutinya. It doesn't mean that you did not work, Tidak berarti saudara nggak kerja loh saudara. but there is simply no bad breaks. Tapi sungguh tidak ada susah payah mengikutinya. Spirit, soul, body, financial, every aspect of your life are blessed. Tubuh, jiwa, roh, semua aspek kehidupan saudara, bahkan semua keuangan saudara itu diberkati. Doesn't mean that we don't have any struggle, Tidak berarti kita nggak punya masalah ya saudara. but we have victory. Tetapi kita punya kemenangan. We have the guarantee of victory. Karena kita punya garansi akan kemenangan As long kita. as you keep go on, Selama saudara terus berjalan. walking on with faith, Terus berjalan dengan iman. the victory is getting nearer, nearer, and nearer. Maka kemenangan itu semakin dekat, dan semakin dekat. The good news is, Kabar baiknya adalah today your victory is getting nearer. hari ini kemenangan saudara sudah lebih dekat lagi. It could be tomorrow, Bisa jadi besok saudara, it could be this week, bisa juga minggu ini. but I pray in the mighty name of Tapi Jesus saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. that God won't let us pass this month without a single victory. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita melewati bulan ini tanpa ada kemenangan satupun. In the mighty name of Di Jesus, dalam nama Tuhan Yesus. get your victory. Terima kemenangan saudara. Catch it with faith. Tangkap dengan iman. Receive it with your heart. Terima itu dalam hati In saudara. the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Now, Nah sekarang I pray saya berdoa saudara. when God bless you, Ketika Tuhan memberkati saudara. you will not have the bad change of heart. Saudara tidak akan mengalami berubah hati. Your heart will not become arrogant. Hati saudara gak akan sombong ketika I pray that diberkati. you won't be so proud of yourself. Saya berdoa saudara gak akan jadi angkuh akan diri Your saudara. blessings are near. Berkat-berkat saudara ini sudah dekat. God vindication is in work in you. Pembelaan Tuhan sedang dikerjakan dalam saudara. The glory of God is falling down on you. Kemuliaan Tuhan itu turun atas saudara. Now, this is real Ini sungguh saudaraku. because God saw your heart. Karena Tuhan itu memandang hati Because God saudara. listened to your prayer. Karena Tuhan itu mendengarkan doa-doa But saudara. I pray earnestly, Tapi saya berdoa sungguh-sungguh. my God, after God bless you, Kiranya Tuhan menjaga dan memberkati saudara that semuanya. after you receive the fullness of the blessings of God, Bahwa setelah saudara menerima berkat kepenuhan dari Tuhan, you stay humble. You stay humble. saudara akan tetap rendah hati. Even more humble. Bahkan lebih rendah hati lagi. Giving back all glory to God. Mengembalikan semua kemuliaan hanya bagi You Tuhan saja. are going to be faithful. Saudara akan tetap setia. On fire for God. Tetap menyala-nyala untuk Tuhan. No blessings can change your heart. Tidak ada berkat yang bisa mengubahkan hati saudara. Because your heart belongs to Jesus. Karena hati saudara itu adalah milik Yesus. In that way, Dalam hal ini, God will be very, very leluasa.
God will be very free to bless you. Tuhan kita akan lebih leluasa untuk memberkati saudara. Because He knows your heart. Karena Dia mengenal hati saudara. No blessings can take you down. Tidak ada berkat yang bisa menjatuhkan engkau. No elevation can deceive you. Tidak ada pengangkatan yang bisa menipu saudara. No glory can make you proud. Tidak ada kemuliaan yang justru membuat saudara jadi sombong. Guard your heart. Jagalah hati saudara. Because your blessings are near. Karena berkat-berkat saudara sudah dekat. I pray some of it will come to you today. Saya berdoa beberapa berkat itu akan datang pada saudara hari ini. Before the night is over today, some of the blessing will reach to you. Bahwa sebelum malam ini datang, beberapa daripada berkat Tuhan akan datang menjumpai saudara. Amen for that. Amen untuk itu. Hallelujah. Haleluya. So the first one, we are chasing God. We are running after God. Jadi poin nomor 1 saudara, bahwa kita mengejar Tuhan. And the second one, Dan yang kedua, we must have the character of boldness but yet polite in kita this world. perlu memiliki karakter berani tapi sopan di dunia Look ini. at the disciples. Saudara perhatikan murid-murid. No one of the people are grumbling or mumbling about food. Tidak ada orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan itu yang menggerutu atau minta makan. No one of them. Tidak ada. Not even this little boy. Bahkan anak kecil yang memberikan makannya pun tidak ribut. He forget to take his lunch because he is listening to Jesus. Anak kecil tadi lupa makan siang saudara. Karena apa? Karena mendengarkan pengajaran Yesus. Even his mother forget to give him lunch because she is listening to Jesus. Bahkan ibunya pun lupa memberi makan anaknya karena dia juga asyik mendengar pengajaran Yesus. And even this little boy did not feeling hungry. That's why he is willingly giving everything to Jesus. Anak kecil tadi pun tidak merasa lapar saudara. Kenapa? Karena dia dengan sukarela memberikan makan siangnya kepada Oh, he murid-murid. might be feeling hungry at night. Dia mungkin nanti malam baru rasa lapar. But he is willingly give it to Jesus. Tetapi dia dengan sukarela memberikan makan siangnya pada Yesus. Willing to take the risk. Mau dia mengambil resiko kelaparan. Do it with faith. Karena dia melakukannya dengan iman. That Jesus will not disappoint him. Dia punya iman bahwa Yesus tidak akan mengecewakan dia. Will you risk yourself in faith? Apakah saudara akan mengambil resiko dengan iman? Knowing that Jesus won't let you down. Mengetahui bahwa Yesus tidak akan mengecewakan saudara. Our God is not in the business of cheating people. Tuhan kita saudara tidak berada dalam bisnis untuk menipu orang. He don't know any type or he don't know any type of cheating. Dia tidak tahu cara berbohong. That's why you can trust him fully. Itu sebabnya saudara bisa percaya pada Tuhan sepenuhnya. I know many of you, if not all of us here, Saya tahu ada banyak di antara saudara, kalau bukan semuanya kita di sini, we are experience this great disappointment with people. kita sudah pernah mengalami banyak kekecewaan ketika berurusan dengan manusia. We trust people and they let us down. Kita percaya pada satu orang, dikecewakan. That's why most of the time our heart taking precaution so big. Itu sebabnya sekarang hati kita ini jaga-jaga selalu. Is this man going to cheat me? Apakah dia mau menipu saya? What is his meaning with his word? Apa maksud perkataannya itu? Why he say like that? Kok dia ngomong gitu ya? Why he ask like that? Kok dia nanya gitu ya? Why he is so kind today? Kenapa kok baik banget hari ini? Well, I tell you, you don't need to do that with Jesus. Bapak Ibu Saudara, kalau dengan Yesus saudara nggak perlu curiga When seperti God itu. says, Ketika Tuhan berkata all of what he means is good to you, bahwa apa
yang diniatkan Tuhan pada saudara itu selalu perkara yang All baik. of His purpose is the best for your life. Semua tujuan Tuhan dalam hidup saudara itu adalah tujuan yang baik. When the Bible says so, Ketika Alkitab mengatakan firman Tuhan, give it all your 5 loaves and 2 fish. dikatakan di sana, berikan 5 roti dan 2 ikanmu. God will make sure that you go home not empty-handed. Tuhan akan memastikan engkau pulang ke rumah tidak tangan kosong. God will ask His disciples to bring the 12 basket of full for you. Karena Tuhan akan menjamin murid-murid Tuhan akan membawa 12 bakul penuh dengan roti kepada Somebody saudara. else will bring you the blessings for you. Akan ada orang-orang yang membawakan berkat-berkat saudara kepada saudara. If God can send raven to feed Elijah, Kalau Tuhan bisa mengirimkan burung gagak untuk beri makan kepada Elia, the same thing today. It is nothing difficult for God to bless you. maka hal yang sama juga bisa jadi sekarang ini. Karena tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk memberkati saudara Have semua. faith in God. Miliki iman dalam Tuhan. Your faith will be changed. Iman Ivan, nasib. nasib saudara akan diubahkan. Amen. Amin. Faith, F-A-T-E, not faith, F-A-I-T-H. Ya, bahasa Ya, Inggris ya. Ya. nasib bukan iman saudara. Amen. Amen. Amin. Your faith will be changed. Bahwa nasib saudara akan diubahkan. God can change every bad faith, Tuhan bisa mengubahkan semua nasib jelek and He can give you a new life. dan Dia bisa memberikan pada saudara hidup yang baru. Nobody come to Jesus and get disappointed. Tidak ada orang yang datang jumpa Yesus dan dikecewakan oleh Tuhan. So nobody asking for food. Jadi tidak ada sebenarnya di sana orang-orang yang minta makan. But the disciples were hungry. Tapi murid-murid lagi lapar saudara. So they come to Jesus. Jadi mereka datang pada Yesus. They come to Jesus and tell that the people are hungry. Mereka datang pada Yesus dan berkata, Yesus, orang-orang lapar loh. As if they are care for the people. Mereka berkata-kata seolah-olah mereka peduli pada As orang-orang. if they speak on the behalf of the people. Mereka berkata demikian seolah-olah mereka itu bicara atas nama orang banyak. As if they love the people. Seolah-olah mereka sayang pada orang banyak. Now Jesus know the intention of their heart. Sekarang Yesus tahu apa sesungguhnya isi hati That's murid-murid. why Jesus challenged them. Itu sebabnya Yesus menantang mereka. Do you really love them? Oh, betul, kamu sayang pada Do jiwa-jiwa you pada orang really, itu? do you really care for them? Apakah engkau betul-betul peduli pada mereka? Do you really want them to eat? Apakah engkau ingin mereka betul-betul makan? Every act of love will be accompanied by an act of giving. Setiap tindakan kasih, saudara, itu akan diikuti oleh tindakan berkorban. Love and give will come together. Bahwa yang namanya kasih dan memberi itu datangnya sama-sama. John 3 verse 16 says, Yohanes 3:16 mengatakan, For God so loved the world karena begitu besar kasih Allah pada dunia so ini, that He gave His only begotten Son. sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Love and give cannot be separated. Kasih dan memberi itu nggak bisa dipisahkan, saudara. These disciples have fake love. Murid-murid ini punya kasih yang palsu. Now let me tell you something. Biar saya beritahu sesuatu. When is the last time you give something to your wife? Kapan terakhir kali bapak-bapak memberikan hadiah kepada istri saudara? Well, you must answer yourself. Saudara perlu jawab dalam hati ya Do saudara. not tell me, well, I gave her food every day. Jangan saudara ngomongnya seperti ini. Sudah tiap hari kok saya kasih istri saya itu makan. Hey, I'm sorry, but it is your kewajiban. What is kewajiban? Your duty. Your duty. Mohon maaf ya bapak-bapak, tapi memang itu kewajiban bapak-bapak kasih istrinya makan.
Because she gave her life to you. Karena dia memberikan hidupnya kepada Bapa. It is so ridiculous if she gave her life to you, doing everything to you, and yet she must take care of her own food. Ya, adalah hal yang sangat menggelikan kalau ibu-ibu sudah memberikan hidupnya kepada Bapak, sudah mengerjakan semuanya untuk Bapak, masih lagi dia harus cari makan sendiri. And you have boyfriend. Dan saudara yang punya pacar di tempat ini, is your boyfriend always asking everything from you? Apakah pacar saudara selalu minta semuanya dari saudara? Your time, waktu saudara, your attention, perhatian saudara, your money, uang saudara, maybe your body in the mighty name of Jesus. Mungkin juga tubuh saudara. Dalam nama Yesus enggak ya saudara? If it is like that, kalau seperti itu kejadiannya, kick him. Tendang saja saudaraku. If you don't want to kick him, kalau saudara nggak mau tendang dia, call me, I will kick him for you. Kasih tahu sama Bapak Gembala. Bapak Gembala saja yang tendangkan saudaraku. Haleluya. Haleluya. How much more he asks you. Lebih-lebih lagi kalau dia minta pada saudara. How much more he asks you when you get married. Apalah itu aja masih pacaran saudara. Lebih-lebih lagi kalau sudah menikah. Don't be stupid young man, young Jangan woman. saudara itu bersikap bodoh. Amen. Amen. Love is okay. Cintanya, kasihnya oke. But stupid is not okay. Tapi bodohnya tidak oke. Amen. Amen. Don't be stupid in the mighty name of Jesus. Jangan bersikap bodoh dalam nama Yesus. And this is how Jesus tested them. Dan beginilah cara Yesus menguji Do murid-muridnya. you really love them? Apakah kamu memang betul-betul peduli dan sayang pada mereka? Do you really them to eat? Do you really want them to eat? Apakah kamu betul-betul ingin mereka makan? You give them eat something to Maka eat. kamu murid-murid berikan mereka makan. Oh, everybody say no. Lalu semua berkata enggak Tuhan. 200 dinars. 200 dinar saudara. It is more than half year's wages. Itu jumlahnya pada masa itu lebih daripada upah setengah tahun. And it is still not enough. Dan itu pun jumlahnya belum cukup untuk memberi makan semuanya. No. Aduh, jangan. Why Jesus asked them? Kenapa Yesus menyuruh mereka seperti itu? Because Jesus is so precious. Karena Jesus is so precious. Karena Yesus itu begitu berharga. And everything that precious Dan segala sesuatu yang berharga will only know precious things. hanya akan bisa mengenali yang berharga lainnya. And will always ask precious things. Dan hanya akan meminta perkara-perkara yang berharga. And will always receive precious things. Dan akan selalu menerima perkara yang berharga Now I juga. ask you, Sekarang saya tanya pada is saudara. your wife precious to you? Apakah istri saudara berharga bagi saudara? Then don't give her something not precious. Maka jangan berikan sesuatu yang tidak berharga pada istrimu. Is God precious to you? Apakah Tuhan itu berharga bagimu? Is your children precious to you? Apakah anak-anak saudara itu berharga bagi saudara? Is your husband precious to you? Apakah suami saudara itu berharga bagi saudara? Then precious will only know precious things. Maka yang berharga hanya akan kenal perkara yang berharga You juga. cannot give something dull to Jesus. Saudara tidak bisa memberikan sesuatu yang rendahan bagi Yesus. Shame on you. Hal itu akan sangat memalukan. One time my sister Satu kali saudari saya buy something from a cheap market membeli sesuatu dari pasar barang-barang yang murah-murah and gave it to one of her friend, dan memberikan itu kepada salah seorang a temannya. pastor daughter also. Dia itu adalah anak daripada seorang pendeta juga. And it is and she don't know that it is a cheap thing. Dan dia tidak tahu itu adalah barang yang murah. And then she wear it, Dan dia pakai itu and not even in half an hour, dan tidak sampai setengah jam saudara. that things broken to pieces. Barang itu pun hancur berantakan. And then she brought it to my sister. Dan dia membawa itu kembali kepada saudari saya.
And then she asked her, Dan dia tanya kepadanya, where did you buy it? di mana dibeli ini? And then my sister must admit, Dan adik saya, saudari saya harus mengakui, it is at the cheap market. oh saya beli itu di pasar murah. And she laughed and said, no wonder. Lalu dia ketawa saudara dan berkata, ya nggak heran lah. Now, no wonder your blessings did not last. Tidak heran berkat saudara itu tidak tahan lama. No wonder your joy did not last. Tidak heran sukacita saudara tidak tahan lama. You haven't experienced it enough. Saudara belum sempat rasakan cukup, It is finished. sudah selesai saudara. You haven't known how to feel it enough, Saudara belum rasakan cukup, and it is gone sudah hilang. because what you gave is not precious. Karena apa yang saudara berikan kepadanya itu tidak yang berharga. Give something precious to Jesus. Berikan sesuatu yang berharga pada Tuhan Give Yesus. something precious in your heart to Berikan God. sesuatu yang berharga dalam hati saudara kepada Tuhan. Amen. Amin. That is the sign of love. Itulah tanda kasih saudara. These disciples, they did not love the people. Murid-murid tadi mereka nggak sayang sama jiwa-jiwa itu. They just want to be seen as somebody care. Mereka hanya ingin dilihat sebagai orang-orang yang peduli. Actually, everything is about them. Padahal segala sesuatunya ternyata itu adalah tentang diri mereka They sendiri. are the one who hungry. Merekanya yang lapar They saudara. are the one who wants to eat. Mereka yang sesungguhnya kepengen makan. But they are coming together as if all the people wants to eat. Tapi mereka datang rame-rame semuanya kepada Tuhan Yesus. Seolah-olah orang-orang itu yang minta makan. You don't need to do that with Jesus. Saudaraku, saudara nggak perlu melakukan seperti itu You- kalau mau jumpa Yesus. You don't even need to do that with me. Saudara bahkan nggak perlu melakukan seperti itu kalau mau ketemu Bapak Gembala. We don't need all the mothers come to me and say something. Kita nggak perlu di sini misalnya kaum ibu-ibu kumpul semuanya baru mau ngomong sesuatu kepada Bapak Which is Gembala. actually in the heart of only one woman. Padahal sesungguhnya cuma satu orang ibunya yang punya kepentingan. That is cunning. Itu namanya menipu saudara. That is not right. Itu nggak benar If caranya. you believe it from God, Kalau saudara percaya yang saudara terima itu dari Tuhan, come and let's talk. datanglah dan kita bicara. The Bible said in Hebrew chapter 4 Alkitab mengatakan dalam Ibrani 4 that we can come to God with boldness to receive our help in time of need. bahwa kita bisa datang pada Tuhan dengan keberanian di saat kita memiliki kebutuhan. Amen. Amin. We will receive our help in time of our need. Kita akan menerima pertolongan kita tepat pada waktunya. If we come to God in boldness, Kalau kita datang pada Tuhan dengan keberanian, we do not need to collect support first. kita nggak perlu kumpul-kumpulin orang-orang pendukung kita, saudara. This is not democration. Ini bukan demokrasi. You are the child of God. Saudara adalah anak-anak Allah. God will listen to you as He listened to me. Dia akan mendengarkan saudara sama seperti Tuhan mendengarkan Bapak Gembala. You don't need to come to me and say, Pastor, pray for me. Saudara nggak perlu sesungguhnya datang pada Bapak Gembala dan berkata, Pak Gembala doakanlah saya. Because I pray God will not answer. Karena kalau saya yang doa, Tuhan nggak jawab Pak. No, it is only for other religion, other people from other religion come to me. Nggak saudara, nggak perlu seperti itu kalau agama lain yang nggak apa-apa. Yeah, I have some of the other religion tell me, please pray for me, Pastor, because your God answer prayer. Thank you, God, for that. Ada Thank God for that. teman-teman Bapak Gembala yang dari agama lain berkata, Pak tolong doakan saya. Karena kalau Bapak yang doa, Tuhan Bapak menjawab doa Bapak. Amen for that. That is a Amen, testimony. Itu kesaksian saudaraku. Amen. Amin. Amen. Amin. When I pray, Dan ketika Bapak Gembala berdoa, she burst out in tears. dia sampai nangis saudara. I know God touched her. Saya tahu Tuhan sedang menjamah dia. Our God answer prayer. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa. But as for you, Akan tetapi bagi saudara you semua, are the child of God. saudara ini adalah anak-anak Allah.
You don't need any support. Saudara tidak perlu pendukung-pendukung. God support you. God loves you. Karena Tuhan sudah mendukung saudara, mengasihi saudara. So why we must coming forward to be prayed? Jadi kenapa kita perlu maju ke depan ke altar untuk didoakan? So that we unite our heart. Sehingga kita bisa menyatukan hati Because the kita. Bible said 2 or 3 people come together, unite their heart. God is there with them. Karena Alkitab mengatakan 2-3 orang berdoa bersehati, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. To make sure that God is there to answer your prayer. Bagian saudara memastikan Tuhan ada di sana untuk menjawab doa saudara. But as for yourself, you don't need anybody to come to God. Tetapi bagi diri saudara sendiri, saudara nggak perlu tim pendukung untuk saudara menghadap Tuhan. Why you cannot go to God? Kenapa saudara nggak bisa menjumpai Tuhan? Because your heart is menuduh. Accusing you. Karena hati saudara pun sudah menuduh saudara. Why your heart is accusing you? Kenapa hati saudara menuduh saudara? Because the accuser, Satan, deceive you. Karena setan itu kerjanya menipu dan menuduhi He saudara. will say that you are not worthy. Dia akan ngomong, kamu kan nggak layak. God did not like you. Tuhan kan nggak suka sama kamu. When God answer your prayer, Kapan rupanya Tuhan pernah jawab doa? now listen to me. Sekarang dengarkan As saudara. long as you live, Selama saudara hidup, it means that God is in the process of answering your prayer. itu artinya Tuhan sedang dalam proses untuk menjawabi doa-doa saudara. There's going to be a day ahead of you over there. Akan ada hari di depan sana untuk saudara. Some dates, Hari tanggal tertentu. maybe the first of the month, Mungkin awal bulan saudara. maybe the 22nd of the month. Mungkin tanggal 22 bulan depan saudara. We don't know. Kita nggak tahu. But there is a day in front there Tetapi ada tanggal, hari di depan sana. that God will give you the petition of your heart. Di mana Tuhan akan mengabulkan kerinduan hati And God saudara. will guard you. Dan Tuhan akan menjaga engkau. Not only staying alive, Bukan cuma sekedar hidup but saja. strong, Tapi kuat, faithful, setia, on fire, menyala-nyala, joyful, sukacita, day by day, hari lepas hari. until that glorious day come. Oh, harinya akan tiba saudara. I pray that glorious day will become this year. Saya berdoa hari kemuliaan itu akan datang tahun ini. In the mighty Di name of dalam Jesus. nama Yesus. Catch it with faith. Tangkap itu dengan iman. Catch it with faith. Tangkap itu dengan iman. Receive it in your spirit. Terima dalam roh In saudara. the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Bold. Berani. Bold. Berani saudara. Amen. Amin. This is not democratic. Ini bukan demokrasi. 1 voice, 2 voice, 100 voice. Misalnya 1 suara, 2 saudara, 100 suara. You are not in the party campaign. Saudara bukan mau kampanye. You just simply like a child come to his father. Saudara sesederhana ini saudara datang seperti anak kecil menjumpai bapaknya. Daddy, I'm hungry. Pak lapar pak. Daddy, I need this. Pak saya butuh ini loh pak. My child come to me. Anak saya saudara datang pada saya. He don't know how do I get the money. Dia nggak tahu bagaimana cara saya mendapatkan uang. How hard I prepare for the word of God. Betapa kerasnya saya mempersiapkan untuk bahan firman And how Tuhan. hard I prepare for the English word of God. Dan dia tidak tahu bagaimana kerasnya saya mempersiapkan terjemahan bahasa Now Inggrisnya I lagi. challenge you. Nah sekarang saya tantang saudara. How many Indonesian pastor preaching in English every week? Berapa daripada pendeta orang Indonesia yang berkhotbah dalam bahasa Inggris setiap minggu? There are some. There are some. Ada beberapa, But very little. tetapi hanya sedikit saudara. Because it is hard. Karena susah. Even preaching in Indonesia, it is hard. Bahkan khotbah dalam bahasa Indonesia aja sudah susah saudara. One pastor come to our house, Satu orang pendeta datang ke rumah kami, asking earnestly, meminta dengan sangat, can I have your notes of your sermon today? boleh minta Pak catatan khotbahnya Bapak hari ini. Because I listen from you in the radio today, this morning. Karena saya dengarkan siaran radio Bapak pagi ini.
I don't know what to preach tonight. Dan saya tidak tahu apa yang mau dikhotbahkan malam But ini. I was touched with the preaching of yours. Tetapi saya dijamah oleh khotbah Bapak. Can I preach it on the service tonight? Bolehkah saya khotbahkan di ibadah malam saya? Is it have copyright? Apakah ada copyrightnya? I said, no, you can take it as many as you want. Oh, saya jawab tidak. Kau bisa ambil sebanyak-banyak yang kau mau. One, my friend evangelist. Satu orang pendeta teman saya, seorang evangelis penginjil. You know, evangelist only have 12 sermon. Saudara tahu penginjil itu biasanya cuma punya 12 khotbah. And God called him to become a pastor. Dan Tuhan panggil penginjil ini menjadi gembala. After 6 months, Setelah 6 bulan, saudara, he runs out of sermon. dia kehabisan bahan khotbah. He called me from Singapore. Dia menelpon saya dari Singapura I say, brother, dan berkata, saudaraku, please help me. tolonglah saya. I'm running out of sermon. Saya kehabisan bahan khotbah. I don't know what to preach. Saya tidak tahu apa yang mau dikhotbahkan. I said, why don't you pray? Saya katakan, kenapa kamu tidak berdoa? He said, I prayed, I fast. Saya sudah doa, saya sudah puasa. But God said, I must humble myself and ask help. Tapi Tuhan berkata saya harus merendahkan hati saya dan minta pertolongan. So that you are the first one I ask help. Jadi kaulah orang pertama yang saya telepon untuk minta pertolongan. I gave him 1,000 of my sermon, Saya even more. berikan kepada dia 1000 bahan khotbah saya bahkan I lebih. gave him just like that. Saya berikan begitu saja. No, I'm not saying I'm so super. No. Saya tidak sedang mengatakan bahwa saya itu begitu hebat. Every week it is a struggle with me. Setiap minggu itu adalah perjuangan bagi saya. And my children did not know it. Dan anak-anak saya tidak tahu perjuangan itu. They don't need to know. Mereka tidak perlu tahu. They simply just come. Mereka cukup datang saja. My youngest one come to me. Anak saya yang paling kecil, saudara, datang Look at my eyes. dan melihat mata saya Papa, dan berkata, Papa, hungry. lapar, Pak. And the first thing I asked her, Dan hal yang pertama yang saya tanyakan kepada dia, what do you want to eat? kamu mau makan apa? Daddy will bring you to eat. Papa akan bawakan kamu makan. When you come to God, Ketika saudara datang pada you don't Tuhan, need to have support. saudara nggak perlu ada Oh, pendukung-pendukung. come with me, let's pray to God. Lalu saudara, ayo sini datang sama aku biar kita doa You sama-sama. just come to God. Saudara datang saja pada Lift up Tuhan. your hand. Angkat tangan saudara, Lift up your heart. angkat hati saudara. Maybe with tears in your eyes. Mungkin saudara ada yang menangis God, dan berkata, Tuhan, please help. tolonglah Tuhan. And all the forces of heaven Maka seluruh tentara sorga will fight for you. akan berjuang untuk saudara. Because He is your Father. Karena dia adalah Bapa saudara. Come with boldness. Datang dengan keberanian. I will be very sad if my children afraid to come to me. Saya akan sangat sedih saudara kalau anak-anak saya takut datang pada saya. If I tell my children, please come. Kalau saya berkata kepada anak-anak saya, ayo datang. Oh, they say, no, Lalu dia berkata, enggak, I'm not worthy. enggak layak aku Pak. Oh, I will be menderita what? Suffer. Huh? Oh yeah, I will be the most suffering father in the world. Kalau anak-anak saya takut pada saya, maka saya akan menjadi bapak yang paling menderita di dunia. When I go back from anywhere in this world, Ketika saya kembali dari manapun di dunia ini, saudara, perjalanan panjang, I take my bag, saya bawa tas saya, I take my suitcase, saya bawa koper, I put it in the trolley, saya taruh di troli. I go out to the exit door. Ketika saya keluar di pintu bandara itu, saudara, The exit door open, pintu bandaranya terbuka and there are 4 of my children dan 4 orang anak saya, saudara, with all of them with big smiles. sambil tersenyum lebar semuanya. And they shout as if that airport is belong to us. Dan mereka akan teriak-teriak seolah-olah bandara itu punya mereka, saudara. Daddy is home. Papa pulang, Daddy is home. Papa pulang. And they all run towards me. Dan mereka semua lari
lari mengejar Bapak One Gembala. climb me from my left foot. Satu manjat dari kaki kiri. One climb me from my right foot. Satu manjat dari kaki kanan. One hug me from front. Satu meluk saya dari depan. One is already on my shoulder. Satu sudah di punggung saya, Oh saudara. my goodness. Ya ampun, saudara. I become the happiest father in the world. Saya menjadi bapak yang paling bahagia di I dunia. don't care, everybody sees. Saya nggak peduli orang lain lihat kejadian None itu. of their business. Itu bukan urusan That is mereka. my business with my child. Itu urusan children. saya dengan anak-anak saya. God did not care with all of this world. Saudaraku, Tuhan nggak peduli dengan apapun di dunia ini. Whoever mock you, whoever don't like you, Siapapun yang nggak suka sama saudara atau ngejek saudara, God have none of their business. Tuhan nggak punya urusan dengan orang It itu. is simply between you and Him. Yang paling dia pedulikan adalah hubungan saudara dengan dia. Celebrate your Father God. Saudaraku, rayakan Tuhan saudara. Come with boldness, Datang dengan keberanian. but also come with polite. Tapi datang juga dengan sopan saudara. Why? Kenapa? Because we are the Church of Victory Faith. Karena kalau kita gereja kemenangan iman Indonesia, Sometimes we commend God so many things. terkadang kita ini suka perintah-perintah Tuhan banyak hal. God bless me. Tuhan berkati saya. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. God take care of me. Tuhan urus saya. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Take care of my business. Urus bisnis saya Tuhan. Bless my business. Berkati bisnis I saya. command blessings Saya perintahkan berkat. in the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Oh God, Oh, take care, Tuhan. protect my children. Jagai anak-anak saya Tuhan. Protect my wife. Jagai istri saya. Protect my business. Jagai bisnis saya Tuhan. Even protect my dog. Bahkan jagai anjing-anjing saya Well, Tuhan. it usually dog that protects us. Biasanya kan anjing-anjing yang jaga kita ya saudara. But now God protect us and the dog also. Tapi sekarang Tuhan yang jagain kita dan anjing-anjing kita. Well, yes, God will do that. Ya Yes. memang saudaraku, Tuhan akan lakukan itu. But can't you find some nicer way to say it? Tapi apakah nggak bisa saudara temukan cara ngomong yang lebih baik, yang lebih sopan lagi kepada Tuhan? You know, my wife always said that I'm too kind to the poor man. Istri saya selalu berkata, saya ini terlalu baik kepada orang-orang yang miskin. She said, if you find somebody with ugly faces or with whatever, you are always kind to them. Istri saya berkata, kalau kamu temukan ada orang yang miskin dan wajahnya buruk rupa, kamu pasti akan selalu baik kepada mereka. Well, that's true. Memang betul saudara, I like to give them quite big amount of money to them. saya suka memberikan uang yang banyak kepada orang-orang And I seperti never itu. put it in my Instagram. That is not for the content. Saya tidak pernah juga meletakkan itu di Instagram saya, itu bukan konten saya. Amen. Amin saudara. But one time, Tapi satu kali, there is a man come to me. ada seorang yang datang kepada saya, And the word that he opened his mouth is like this. dan cara dia mengatakan perkataannya dibuka seperti ini. Sir, Pak, why don't you give me a little money? kenapa Bapak nggak ngasih saya sedikit uang? What? Apa? I see that you are capable, so why don't you give me a little money? I haven't eat yet today. Saya lihat Bapak mampu kok orangnya. Jadi kenapa Bapak nggak kasih saya uang? Saya belum makan hari ini. I said, what's wrong with you? Lalu saya berkata, kamu apa yang salah dengan kamu? Oh, I see you at that time I'm buying food. Pada saat itu saya lagi beli makanan saudara. I see you buying so many food, why don't you buy me one? Dia berkata, aku lihat kamu beli banyak makanan, kenapa kamu nggak belikan saya? I said, hey stupid, this is for my children and who are you? Lalu saya katakan, orang bodoh, saya beli ini untuk anak-anak saya dan kamu tuh siapa? Oh, I know that you can buy. I know that you can buy food, added food for me. Lalu dia berkata, aku tahu kamu bisa belikan makanan untuk aku. And I said, now you command me? Lalu saya berkata, jadi sekarang kamu merintah-merintah saya? I don't even know you. Saya bahkan nggak kenal kamu siapa. I said, why don't you just give it to me? Dia berkata, kenapa kamu nggak ngasihkan saya makan? And I said, because I don't like you.
Lalu saya katakan, karena saya nggak suka sama kamu. Whatever he said Apa saja yang dikatakannya, is true. itu betul. Yes, I'm rich. Ya, saya kaya. Yes, I'm capable. Ya, saya mampu. Yes, I can give. Ya, saya bisa memberi. And no problem for me not even buying one, buying 10 for him. Dan gak masalah bagi saya untuk membelikan satu makanan bagi dia, 10 pun gak masalah. But there is only one problem. Tapi hanya ada satu masalah, saudara. He come not politely, Dia datangnya itu gak sopan, not touching my heart, gak menyentuh hati. not touching my heart at all. Tidak menyentuh hati saya sama sekali. Do you know many times whatever you said in front of God, Saudara tahu, seringkali setiap perkataan yang saudara bawakan di hadapan Tuhan, yes, it is true. ya memang betul. And you quote the word of God, Dan saudara itu ngambil pun perkataannya dari firman. yes, it is true. Betul, firman Tuhan betul. Oh God, you are capable. Oh Tuhan, engkau mampu. Oh God, you are more than enough. Oh engkau Tuhan yang lebih dari cukup. Why don't you make me rich? Kenapa engkau tidak jadikan aku kaya, Tuhan? Please just open the doors and the windows of heaven. Bukakan saja Tuhan tingkap-tingkap di langit dari sorga. Oh, rain on me in the mighty name of Jesus. Hujan turun atas aku, hujan dalam nama Yesus. Everything is right. Semua yang dikatakan benar loh saudara. Nothing touching heart. Tapi tidak ada yang menyentuh hati. Do you know that you are created by the image of God? Saudara tahu, saudara diciptakan serupa dan segambar dengan If it Allah. is not touching your heart, how can it be touching God? Kalau apapun itu yang saudara katakan gak menyentuh hati saudara, lebih-lebih lagi menyentuh hati Tuhan. Why don't you change? Kenapa saudara gak berubah? Starting with praise God, Dimulai dengan memuji Tuhan, worshiping God. menyembah Tuhan. Amen. Amin saudara. Amen. Amin saudara. Yes, we must come boldly. Ya, memang kita harus datang pada Tuhan dengan berani. But it doesn't mean that you just pass by every rules. Tapi bukan berarti saudara tabraki semua aturan saudara. Pass by every norm. Dengan saudara tabraki semua norma-norma. No. Tidak. Yes, you are right. Ya, saudara benar. But it is just more touching if you can find other way to say it. Tetapi akan lebih menyentuh hati kalau saudara temukan cara lain untuk And menyampaikannya. if you find God Dan kalau saudara menjumpai Tuhan, smiling at you, tersenyum memandang saudara, then you will see maka saudara akan lihat the glory of God will fall down to you. kemuliaan Tuhan itu akan turun atasmu. And everything just shattered away. Dan segala sesuatunya itu akan kabur saudara. Every burden, Semua beban, every petition, semua kerinduan. it is just shattered, have no meaning. Jadi nggak ada artinya lagi kalau sudah Tuhan tersenyum. Because when you see God smiling, Karena ketika saudara melihat, memandang Tuhan tersenyum, cortazo will happen. kortazo akan terjadi. And God, and when the glory of God fall, Dan ketika kemuliaan Tuhan itu turun, it is more than enough. itu lebih dari cukup. I testify to you. Saya bersaksi pada saudara. If you ask me who is the most needed man in this world, Kalau saudara bertanya pada saya, siapakah orang yang paling saya butuhkan di dunia well, ini? I don't want to be selfish, but I think I am the one. Kalau saya nggak mau egois saudara, tetapi kalau menurut saya orangnya. As you think you are the one also. Ya sama seperti saudara juga pikir pasti diri saudara sendiri. And many times I said, I must come to Jesus. I must tell Jesus about it. Dan seringkali saya selalu berkata, aku harus datang pada Yesus, aku harus beritahu Yesus. And of course, we are taught that when we come to Jesus,
cannot just burst out like that. Dan tentu saja kita sudah diajari kalau kita di hadapan Yesus jangan langsung meledak begitu saja. Just like we go to the president, they have standard operational procedure. Jesus have standard operational procedure also. Sama seperti kalau menjumpai presiden ada aturannya. Demikian juga kalau menghadap Tuhan Yesus ada aturan. We must praise and worship. Kita harus memuji menyembah Tuhan. So I come and just praise Him. Jadi saya datang dan memuji Tuhan. Some old song of mine between me and God. Beberapa lagu-lagu lama saya mainkan antara saya dengan Tuhan. So sometimes I said, it is you, it is you. Lalu saya berkata, ini adalah tentang Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. It is you that I adore. Engkaulah Tuhan yang kupuja. You are my Lord and my King. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. I really apprehend to know and to be known. Aku To know you and to be known. betul-betul ingin mengetahui Engkau dan dikenal oleh Engkau. And not even 1 minute. Dan tidak sampai 1 menit, This heart is uplifted in praises. hati ini mulai terangkat dalam This pujian. soul is uplifted in worship. Jiwa ini mulai terangkat ketika Most- menyembah Most Tuhan. of the time tears come down. Seringkali saudara menangis. Most of the time I cannot speak or sing anymore. Seringkali saya bahkan sudah nggak sanggup menyanyi If I lagi. have my keyboard with me, it is just my hands playing the notes and the harmony. Kalau saya lagi melakukannya sambil main musik, saya hanya keyboard saya saja yang terus memainkan musik. Sometimes I just cry in the presence of God. Terkadang saya itu menangis di hadapan hadirat Tuhan. Not because of my problems, Bukan karena masalah saya, but it is because of the beauty of the presence of God. tapi karena keindahan hadirat Tuhan itu. As if I can listen, God says, Seolah saya bisa mendengar Tuhan berkata that heaven must be silent. bahwa sorga harus diam. And He just enjoy my bad playing of music. Dan dia sedang menikmati permainan musik saya yang payah But it itu. is all that I have. Tapi hanya itu yang saya It miliki. is all that I got. Hanya itu yang saya punya. It is my 5 loaves and 2 fishes. Itulah 5 roti dan 2 I ikan work saya. hard for it and I give it for God. Saya kerja keras untuk itu dan saya berikan semuanya I kepada Tuhan. practice hard for it and I give it to God. Saya latihan dengan keras dan saya berikan itu pada Tuhan. No audience, Tidak ada yang nonton. no congregation, Tidak ada jemaat. just between me and God. Hanya antara saya dengan Tuhan. My heart and God's heart. Hati saya dengan hati Tuhan. And I love you, God. Dan berkata, aku mencintai Engkau Tuhan. And I could see Dan saya bisa melihat He is smiling. dia tersenyum. And after that, Dan setelah itu saudara, I know that He asked me, saya tahu dia bertanya pada saya, what do you want me to do to you? apa yang kau ingin aku lakukan bagimu? I smiled back. Saya tersenyum pada Tuhan. I said, nothing, Saya berkata, enggak ada Tuhan, nothing. enggak ada. I just come to worship. Saya hanya datang untuk menyembah Engkau. God says, yes, I know you want something. Tuhan berkata, ya aku tahu kamu mau sesuatu. I smile again. I said, yes, it is before, Saya tersenyum lagi dan berkata, iya tadinya, but not now. tapi sekarang enggak lagi Tuhan. Now, nothing. Sekarang enggak ada lagi. It is all shattered. Semuanya sudah lewat. It is all gone Semuanya sudah hilang in the glory, the splendor of your glory. di dalam limpahan kemuliaan-Mu Tuhan. You know, when I say amen, Saudara tahu ketika saya akhirnya berkata amin, I go out from the presence of God, saya keluar dari hadirat Tuhan itu a new man. menjadi orang yang baru. God answer, no need for me no need for me no need for me even to say anything. God already answered. Bahkan tidak perlu saya mengucapkan sepatah kata pun, Tuhan sudah menjawab doa saya. That's why Paul said, Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, in everything you want, dalam segala sesuatu yang kamu inginkan, say it with your request, ucapkan itu dalam permohonan, prayer, doa, and thanksgiving. dan ucapan syukur. That is what God wants. Itu yang Tuhan inginkan. That is how we do, Begitulah cara kita melakukannya, boldly dengan berani and politely. dan sopan. Well, I have another one to say, Saya punya satu lagi untuk disampaikan but saudara. you can see
our YouTube for it. Tapi saudara nanti bisa lihat di YouTube kita, saudara. I'm running out of time. Saya sudah kehabisan waktu, But I know that God is waiting for you. tapi saya tahu Tuhan sedang menantikan saudara sekarang So let ini. us all stand Jadi mari together. kita semua bangkit berdiri, Bapak There Ibu is Saudara. always victory in our faith in Jesus Christ. Selalu ada kemenangan dalam iman kita kepada Tuhan Come on. Yesus. Mari kita semua berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Give me C. Give me C. Sing. Give me C. Well, we never close this sermon or this meeting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak pernah mengakhiri ibadah kita without giving you chance to know Jesus and to make Jesus as your Savior and as your Lord. As tanpa your Lord. memberikan kesempatan kepada saudara untuk menerima Yesus dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Just open your heart. Mari buka hati saudara. He will forgive all of your sin, Dia akan mengampuni semua dosa-dosa, giving you new life, memberikan kepadamu hidup yang baru, even give you eternal life in heaven, bahkan memberikan hidup yang kekal di sorga, make you God's children. menjadikan engkau anak-anak Allah. Just lift up your hand. Mari angkat tangan saudara, Come to Him. datang pada Say Yesus. this prayer. Ucapkanlah doa ini. Please repeat it after my interpreter. Mari ikut-ikut doa ini setelah diterjemahkan. Say it, Lord Jesus, Katakanlah, oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, I do believe in you. saya percaya kepadamu. saya percaya kepadamu. I do need you. Saya butuh Engkau Tuhan. Saya butuh Engkau Tuhan. Please come to my life. Datanglah dalam hidup saya. Datanglah dalam hidup saya. Be my Savior, Jadilah juru selamat saya. Jadilah juru selamat saya. my Lord and King. Tuhan dan Raja saya. Tuhan dan Raja saya. Make me born again. Jadikanlah saya lahir baru. Jadikanlah saya lahir baru. Become God's children. Menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan. I will follow you Saya akan ikut Engkau Saya akan ikut Engkau for the rest of my days. seumur hidup saya. seumur hidup saya. Should I fall, my Lord, Apabila saya jatuh ya Tuhan, Apabila saya jatuh ya Tuhan, please do not abandon me. jangan pernah abaikan saya. jangan pernah abaikan saya. Please reach out to me. Jangkaulah saya kembali. Jangkaulah saya kembali. For without you, I cannot find my way. Karena tanpa Engkau saya tidak bisa temukan jalan saya. Sebab tanpa Engkau saya tidak bisa menemukan I jalan. will reach out to you, my Lord, Saya akan menjangkau Engkau ya Tuhan. Saya akan menjangkau Engkau ya Tuhan. and I will follow you. Dan saya akan mengikuti Engkau Saya akan mengikuti Engkau As long as I live. selama saya hidup. selama saya hidup. Thank you, my Lord. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhan. This I pray Ini saya doakan Ini saya doakan in the mighty name of Jesus Christ. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus.